Maswali ambao utakutana nayo, jitahidi kuwa na nguvu ya kujibu. Kuna maswali ingine ambao hata wamuulize mtu mwingine, hata kama anaitwa Abner, hawezi kujibu kwa niaba yako, lakini wewe mwenyewe unaweza ukaijibu. Watu wakule mnaniona vizuri? Hii mjifunze gisi ya ukuwa na tia mabitu ya kuziwia kanisa. Nataka kwa dakika fulani nikupe vitu vitakavyo kuchangamsha ili upate kubarikiwa. Uliza ndugu yako, uko mtoto wa nani? Wewe ni mtoto wa nani? Usitegemee sana kuwa na mwisho mzuri kama mwanzo ulikuwa mbaya. Ukijua mwanzo yako ilikuwa mbaya, pambana sana ili Mungu akupe neema ya kupata mwisho mzuri. Hapa kuna matatizo sana. Maisha ya mwanzo ya mtu inapendaka imfuate mpaka kwenye atazeeke yaka. Unaanza ishi maisha ya marepetition. Manake ni situation moja inaendelea kukurudilia usiku na mchana. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 9. Ukisoma Biblia nyumbani utaona punda za Saul baba yake zilikuwa zimepotea. Na wakamtuma Saul aende atafute punda. Kupoteza kitu ni kukosa nguvu za uchungaji au kuto kujali kitu Mungu alikupa, inaweza kukupatia njia ya kuipoteza. Na hakuna kitu kinauma sana sawa vile kupoteza. Unaweza pana $200 na itakuluma, inakufurahishaka. Na ukipoteza $20, unaenda kutana kwamba wakati punda zinapotea, Sauli anaenda kuzitafuta. Lakini 1 Samuel chapitre 16 kuko mabadiliko. Kule kwenye Sauli alikwenda, ndipo alipata neema ya kukutana Samuel na akampaka mafuta. Lakini sasa Daudi yeye 1 Samuel 16, kondoo za baba yake hazikupotea. Manake mafuta ya ufalme haikumkuta mkutafuta makondoo yaliyompotea, ilimkuta katika uchungaji. Wote walikuwa wanachunga hapa. Kuna mtu mmoja mwenye punda zilipotea akaenda kuzitafuta na akapata mafuta kule. Kuna mtu mwingine mwenye kondoo zake alikuwa anazichunga na akufuata mafuta, lakini mafuta ilimfuata yeye. Natangazia mtu mmoja, kenye watu walifuata kitakufuata wewe. Kenye watu walitafuta kitakutafuta wewe. Nani kona amen zaidi ya mwenzake? Kama wengine walitafutaka kitu na nguvu, wewe kitakutafuta wewe. Nani anaweza sema amen zaidi ya mwenzake? Shika ndugu yako au watu wawili watatu, mwambie usitafutake kenye wengine walitafuta. Kitakutafuta wewe. Eske mwalimu aongee leo wala aache? Biblia inasema ni katika chupa njo mafuta ya ufalme iliwekwa ili yapakwe Sauli. Lakini ya Daudi ilikuwa katika nini? Pembe. Vous savez pourquoi? Kwa maana kitu kenye unachunga ndio kinakupatia kitu ya kuheshimisha. Oh my God.
Punda njo nyama yenye kwake na pembe, lakini kondoo ya Daudi iko na pembe. Na sata pakaliwa mafuta, lazima tu mwailele makondoo njo moya imsaidie aende apakaliwe mafuta. Nani ashakaona punda yenye iko na pembe? Pembe ni image ya maturite. Nikiwakomalisha kiroho, kuna siku mtanipaka mafuta. Nikichunga kenye akina pembe, akitanisaidiaka. Na kwa sababu pembe inakuwaka kukichwa. Oh my God. Nani kwa hapa nimpe kitu fulani apate kupokea? Juu ya nini mfalme, juu ya nini Samuel apakamate mafuta atie mchupa njo apagale ule Saul? Nikutamwambia benye unachungaka havina nini? Chupa imetengenezwa na watu na itapasuka, lakini pembe imetengenezwa na Mungu na haitapasuka. Kenye Mungu iko ndani hakiwezi pasuka. Natangaza kila kenye Mungu ashakupatia, hata vita viinuke, hakiwezi pasuka. Iwe relation, iwe kazi ya mikono, kama ni Mungu alikupaka nayo, haiwezi pasuka. Nani kona amen zaidi ya ndugu yake pale? Ambia 3 personnes, unachunga nini? Eske mwalimu uko naongea? Kondoo inaweza kuliwa yote, lakini pembe haitakuliwa. Kondoo, manyoa, minofu ni familia moja na mapembe, lakini pembe haitakuliwaka. Bandugu yake yote na Daudi wanaweza ogopa, lakini ye hata ogopaka. Angalia, kondoo inaweza chinjiwe inabakia mparvi nyama yao, lakini damu inaenda mulie sen. Nataka ambia mtu mmoja hivi, mnaweza zaliwa mjamaa mmoja lakini bulozi mmoja haitabaua nyi bote. Laana moja haitabaua nyi bote. Natangazia mtu mmoja kenye jamaa yako yafanyaka, wewe ukifanya katika jina la Yesu. Nipe amen zaidi ya ndugu yako. Nipe amen zaidi ya ndugu yako. Natangaza kusema kama watu walikufaka na madiabeti mjamaa yako, we haitakuonaka. Kama mchawi, we haitakuonaka. Tunaweza kuwa familia moja lakini hatukuli wake shi wote. Kondoo ikitupia, mapembe ikitupiwa haina tena kazi. Me profeti akifika analomba kitu yenye haina kazi. Angalia, ulikuwa hauna valer, ulitupiwaka kuyalala. Mungu ataleta Samueli wako mu 2023. Mungu atasema mwende muniletee ile. Eske niko naongea na mapembe hapa? Mapembe yenye tapiga tarumbeta. Praise the mighty Lord. Niluzie ndugu yako ulianzaka ndugu. Kaa chini. Kitaeleweka. Yenye ilipotea haina maana. Kenye kilibakia njoki ya maana. Punda ilikuliwa yote, ilikufa ikaoza wakati ya Samson, lakini mifupa yenye ilibakia ndio ilimsaidia kuangusha Wafilistini. Kondoo inakuliwa yote, lakini pembe yenye ilibakia ndio itamsaidia kupaka mafuta. Nimtangazia mtu mmoja, hata bali kuharibishiaka reputation, hata ulipotezaka pesa, ile pumuzi yenye ngali ndani yako, ile imani yenye iko ndani yako, hata macho ya Bartime haiko, kama tu kinywa ikingali italeta macho. Kenye kilibakia ni kia maana kuliko kile kenye kilienda. Probleme yako tu upate Samuel mwenye atainterprete maisha yako. Ambia watatu niko wa maana. Acha kujiua juu ya madeception ya wanadamu. Acha kujiua juu ya maneno ya wanadamu. Kishafanyika zamani. Uanzilie tena maisha yako leo na maisha itaendelea. Mtu mmoja aseme amen. Oro Mungu kazi yake ni kukurudisha kuplace yenye ulipotezaka. Sieleweke hapo.
Sieleweke hapa. Kazi ya Mungu ni ukurudisha kwenye ulifaka nini ulipoteza. Il faut occuper tena ile première place yenye ulipotezaka. Okay, fasi ya pembe ni wapi? Sawa, na ikata wanaitupaka wapi? Si ni kuyalala. Sasa Samuel anakuja anachoa kuyalala, anaileta, anatatia mafuta, anafanya ina changer kwanza position, mapembe natoka juu inatia kinywa hivi. Inameza mafuta. Mesa itaenda kwa Daudi, haitapagala migulu, haitapagala tumbo. Itarudia pale pale kukichwa kwa inapaswa kuwa. Na sasa inarudia kukichwa, il faut tena changer position yake ya mbele. Angalia position yenye ulipotezaka, Mungu atakurudishia ile position. Hata kuko mwenyeli ikamataka, Mungu atakurudishia nayo. Na niko na amen zaidi yake pale. Ambia ndugu yako, mwambie ni vya kukichwa. 2023 haitaisha na ungali gisi huko pale. Nasema hivi, na hautanguya Desembre juu upate témoignage. Mwanzo tu ya mwaka hapa témoignage zako zinaanza. Ukinipa amen mara 3 ndahubiri zaidi ya kawaida. Kabla tu tuingie mume, Bwana ataleta baraka yenye iko ya kawaida juu yako. Praise the mighty Lord. Niambile 3 personnes, mwambie utarudia tu kolitokaka. She tulitokaka wapi? Tulitoka mavumbi, tukarudia wapi? Sinjo kwe tulitokaka, tuambiane kwe. Tulitokaka wapi? Eske Yesu alitoka mavumbi? Yesu aliumbiwaka? No. Sasa mnamtia mavumbi. Mavumbi ilikuwa mu confusion premier jour. Huyu anaikala humu ni wa humu. Deuxième jour mavumbi ilikuwa mu confusion. Troisième jour mavumbi ka reconnaître loi. Haiwezekane mtu mwenye iko mavumbi tumutie mavumbi, tumutapike arudie tu kwenye alitokaka. Natambia mtu moja, mbele baba yako wakuzale, origine yako haiko baba yako. Origine yako ni Mungu kwanza peke yake. Origine yako ni mwenye alikuumbaka kwanza peke yake. Hata laana iliukamata namna gani, utarudia kwa ile position yenye Mungu alikupatiaka. Juu ya nini mwana mpotevu anarudia kwao? Anaiwa njia ya kwao, anaiwa position yake katika maisha ya kiroho. Usifanye vita na mtu mwalikuwa na position ya bien. Hapana, fanya naye vita. Siku atarudia atakuwa tena zaidi ya kawaida. Nani kona amen zaidi ya mwenzake hapa? Anakuja ndani ya jamaa ya Yese. Sema jamaa ya Yese. Kaa chini. Jamaa ya nani? Niulizie ndugu yako, wewe mtoto wa nani? Where are you coming from? Yese anapresente watoto 7. Après kuwa presente 7, hata umoya hakukubaliwa. Samuel anasema tuachie pale. Hauna hata mwingine. Anasema niko na 8e fils. Na 8e fils kazi yake ni kuchunga makondoo. Donc jamaa ishampatia deja kazi yake ni kuchunga. Hana binjo wa mwisho ni petit. Hana kazi mbili, ni kuchunga makondoo. Muterme ingine, lipembe natafutaka mtu mweko na natire yake. Lipembe ni ya kuyalala, ni kitu ya kutupwa. Daudi naye ni mtu wa wapi? Naye ni wa kutupwa, ifua lokotewe. Naye sasa tapiga Goliathi, hata mpiga na maepe. Naye ifua lokote gine lijiwe. Kisha aende tena aangushe nao Goliathi, balokote kichwa ya Goliathi. Angalia, attention na mtu mwalilokote waka, siku atafika mbali. Ule wa mnane iko wapi? Letae. Wa mnane akakuya. Wa mnane sana fika. Sura inakatala, miaka inakatala, meshifre 8 inaitika.
Parce que chiffre 8 ni chiffre ya circoncision. Or Goliath ni kafiri asiyetairiwa. Donc na Goliath vile tu alitukana Israel, hata tairiwa mpantalo, meta tairiwa kichwa. Chiffre 7 ni ya repo. Musa hakuna mtu mwenye angipigaka Goliath mjamaa yabo yote. Iliomba mtu wa munane ya kwe, parce que mchiffre 7 il faut mpumuzike, mtukaniwe. Mais 8e jour ikienea, 8e chiffre ikienea, grâce inaanza, commencement ya kazi inaanza. Na saa atafika ataangusha. Kwa sababu ni mtoto wa munane. Goliath il faut insulter Israël 40 jours 40 nuits égale 80. Saa atafika atavuta 0 moya, anamuangusha na anamuweka chini. Natambia mtu mmoja hivi, hata kama dunia inakuplace ku namba ya mwisho wapi, ile namba Mungu anaweza ishanger, na akishanger ile 8 iko plus que 9, parce que 9 iko na kichwa juu na iko na mkia chini. Me 8 ni vichwa tu, juu mafuta yake ni yako kichwa. Mtoto anakuja, Mungu anamwambia Samuel, usiogope, njoo huyu mpake mafuta. Sikukuwa na programe ya mtu yeyote leo. Mungu ananiambia kuna mtu mwatapakaliwa mafuta leo. Na utatoka mwa hii kanisa uko mtu wa kipekee tena zaidi ya kawaida. Attention na mtu mwenye mafuta inafuata kwao. Kwao, shia tuko saa Israeli natafutaka Yesu, natafuta Mungu. Shia aliacha mbingu, anakuja kututafuta. Unajua kenye unatafuta sana kikuheshimi yake, meke kili kutafuta kinajua valere yako. Bana mumwangia mafuta kukichwa. Nini inaniconcerne? Ya kwanza ni hii, mwende mjamaa ya mumupake mafuta mtoto mmoja, mfalme wa Israeli. Goliath mwenye munasikiaka anaitwa Goliath wa Gati. Gati, Gaza, Astarot ni miji ambayo Joshua alishindwa kuangamiza. Mungu alimwambia wende upike ile Kanani yote. Akahurumia Gati, Gaza, Astarot. Na mkisoma Biblia vizuri, na pale Timna ni miji ya Joshua alinegligia, sahaba tu watakufaka. Sa Israeli na domine Kanani, njoo bajie bakaanza tokea. Delila anatokea kule. Mpaka leo niko nakwambia, unasikia habari ya Gaza. Gaza inapigaka Israeli usiku na mchana. Goliath naye ni wa Gati. Ile mamiji kidogo yenyewe baliachaka, njoo inainuke na geuka bajea ya kuangusha bajea ya Israeli. Ukisoma Biblia vizuri, Samson alipigiwa na fie wa Timna. Sasa huyu mwanakia Goliath ni mtu mwenye iko na origin. Na Biblia inasema hakukuwa Goliath umoja kisi mnafundishaka makanisa mnarukaruka, balikuwa na 6 garçons barefu babidole 6. Ni jamaa ya bajea, na alikuwa na nguvu ya kulangula vita yepeki. Anambia muache hii mavita mko mnafanya, munipe nayo. Saul mu revelation ni mbweha. Mnajua mbweha inaitwa renard. Renard iko mfamia maihene, ule maimbwa bule. Ukiangalia vizuri mawindo yao haipiganake moya, inaendaka group. Na kazi yao ni kukula nyama yenye simba ilifanya nini? Iliacha. Haipiganake moya. Or simba inaweza ingia yo peke mufro na inafanya kazi. Sasa proposition ya Goliath ina déclasser Daudi Sauli mufro. Inasema mutafute mtu. Or munatiri ya Sauli hawezi pigana yeye peke. Ingelikuwa ni grupe, Sauli anaweza ingia mfro na atapigana. Mkisema mtafute mtu, mbweha haiwezi pigana. Mesa simba anafika. Mtoto wa Yuda saa anafika. Anajua atami peki.
Angalia, kama ungali naishi maisha ya magrupe, kukula cotisation, kulipua nyumba cotisation, kuvoyager magrupe kusaidie, uko mgrupe ya mambweha na hakuna kile utafanyaka. Mesiku utaanza garamia maisha yako we peke, ndio utakuwa simba. Haiko kusema Sauli haiko combattant. C'est un grand combattant. Mais hawezi pigana kama haiko munini mgrupe. Sipa mingi viko vile hapa. Hawezi omba ye peke. Maombi yake ni hapa. Mbweha. Mais Daudi akisimama anayua, moi je suis un lion. Ndaua kisha mbweha Sauli atakuya kulambula damu. Utakuwa nguvu kumaisha yako siku naanza jitegemea. Mtu wa franga wanamsemaka anajiweza. Manake mwenye na franga anafanya nini? Anajishindwa. Terme ya faux sana. Anajiweza. Sasa wewe kama huna franga manake unajishindwa. Orokisha jishindwa, acha mihali. Ilikuwa ni arme tu ingie mkomba. Arme ya Saul ingie ngusha wa Filistin. Meangalia declaration ya Goliath. Mutafute mutu. Njo wanageukiana sasa hii kutafuta mutu. Tutatafuta nani kushi? Wanauliza Saul. Saul anasema vita ikwake ya mtu mmoja. Vita ni kikundi. Vous savez, il y a des églises, vous devez savoir, tout qu'on a besoin de $1000. Na mulingia 1000 personnes, na mona ikosa. Mais il y a des églises, vous devez savoir, tout qu'on a besoin de $10,000. Mutu tu mwana shima. Mutu tu mwana sema, ile 10,000 mko nao besoin, ifanyie Mungu kazi. Sa usijenge imani yako mu magrupe. Utakuwa mbweha. Parce que hata style ya kuprier, kama ungali bebe spirituel, unakuwa naambukizwa na mweu karibu yako. Kama mtu anazoea kusema mon Dieu mon roi, naona kwa pale mon Dieu mon roi, mon Dieu mon roi. Kama anasema mimi yatima, naona sasa mimi yatima. Na uko na bazazi birere, mimi yatima. Mu maisha ya kiroho, ujikaze ufikie mu niveau moja ya kujua tu kama maisha yangu ni yangu. Mizigo yangu ni yangu. Kuishi yangu ni yangu. Ukishakuwa na ile puissance, hautakuwa na mihali tena. Dunia iko tayari kukuona gisi uko na kufa na uko nakwambia Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia. Basi uko magrupe. Usingoe kufanya jeune mu grupe. Waze fanya ma jeune za we peki. Uko mpriere. Oh, mbona hatuko mpriere mkanisa sasa? No, kanisa iko na programu yake, mimi naheshimia kama j'ai aussi mes programmes. Mardi siwezi kula. Oh, njoo vile mbona ba fulani biko hivi na hivi sasa. Bali ni ba fulani, mie niko. Pourquoi banaweza uliza huyu ni mtoto wa? Parce que Goliath mwenye iko na kia pigana, iko na address. Goliath wa Gati. Na familia inajulikana. Mwenye atamupiga ni mtoto wa? Andika kitu ya kwanza, orfele hapiganaki. Batamuua. Yatima hata piganaka. Atakufa. Jo nasikia manabii wa Bali wanaomba, wanajazwa, hakuna moto kushuka. Me Elia anapresente Mungu wa Isaka. Anaanza anasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakob. C'est-à-dire je ne suis pas orphelin. Parce que mon principe ya Israel, baba hakufaki. Mnakumbuka kile kitu? Amuyakumbuka. Esau anafanya konfli na Jacob. Alafu Esau anaambia Jacob, siku baba atakufa ndakuua. Manake uzima ya Jacob ikaanza depend na uzima ya nani? Isaki akikufa, Yakobo anafanya nini? Mesoma Biblia vizuri. Wapi kwenye Esau aliwaka Yakobo? Hakuna. C'est-à-dire baba
hakufanyaka nini? Okay, acha niingie mwekrichi. Paske Mathieu nasema, Mungu anasema siko Mungu wa wafu, niko Mungu walio. Mesana kia kwa Moises anasema mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Purutiri kwa Ibrahim, Isaka na Yakobo ni wa baba, hawakukufaka. Juu wangelikufaka, Yakobo na angefanya nini? Angelikufa. Juu maana Mungu hawezi kia kufa sa baba. Baba hakufaki. Ifo akwe mwana kwanza njoo akufe, kisha aweke roho yake kwa baba. Un père ne meurt jamais. Yesu anasema même si muko ba apotre nyie, mais sitawaacha mayatima. Juu anayua fro ya shetani hamutaiweza na muko mayatima. Nitatuma roho, nitatuma msaidizi. Maisha ya kiroho, mtu wa kwanza mwenye ana droit ya combat spirituel ni mtu mwenye ana stabilite ya paternité. Maibobo wa kiroho, orphelin wa kiroho hana droit ya combat spirituel. Utapigwa. Kuko mavita zenye asikujue weye, lakini ukipresente jina ya baba yako, kuzimu inahama, pepo zinahama. Maisha ya kiroho, mwache miza. Dimension ya kiroho haitakuwaka sawa, upako haitakuwaka sawa, apele haitakuwaka sawa. Mungu ni wa maentere. Niliongea na mtu mmoja kama nyama moyo wake. Mungu ni wa maentere. Kwa maana Bwana alivyopenda nini? Hata kafanya nini? Mwana wa ili kila muaminie bali awe na sali. Toa mwana alimpoteza. Kutoa mwana alipata wanani? Si alitoa mwana akapata wana. Unafikiria alimpoteza? Mungu na makalkili, anatoa mwana anapata wana. Mungu njoo ekenge wa kwanza. Mungu apoteze. Mungu yeye ni kiper gani? Njoo wa kwanza. Mungu anakukalikilaka. Hata sasa uko naomba pale, Baba unikumbuke, nipe miujiza. Mungu anaangalia, eske mwa hii miujiza mko pare yangu? Mko pare yangu. Samuel iko naomba, Baba nipe Ana samani, nipe mwana. Mungu anasema eske nikimpatia mwana abakie tasa. Anaomba. Mungu anakuani Eli alishazeeka, lazima atoke msacerdoce na sina remplaça wake. Or mprincipe ya Bwana, Mungu aletake remplaça kama hakuna requête, kama hakuna demande. Il faut peuple présenter demande kwa Mungu ndio kukie mwingine. Nikupe andiko nasema mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni okay. Kisha nasema nini? Muombe Bwana atume. Kwa nini asiwatume na tuyaomba? Kwani anajua akituma na tuyaomba tutawapiga. Wakikuwa jibu ya maombi yetu tutafurahia. Kwa hiyo Mungu hawezi leta Samuel kama Ana hayatangaza mkinywa, Baba mtoto takaye nipa nitamtoa kwako. Mungu akasema sasa mwa huyu mtoto entere yangu na kwa ya mingi sana. Kamata hae. Kama unajua kuomba muentereza Mungu utakufa tasa. Sa Mungu ni wa maentere. Kuko prédicateur, c'est un prédicateur. Mais Mungu anaangalia depuis alianza ubiri. Iko na plus ya 5 millions ame ishaokoka juu yake. Wewe muimbaji hautafaa fro naye. Mungu anakuua, anakuzika. Nakupa tu example. Kuko mtu mkanisa mwanaweza simama anajengea mkanisa mzima. Sasa wewe unaanza nungunika. Wewe Sulemani mwenye zambi. Mungu anasema wewe una tu zambi. Mimi naona hekalu yenye Sulemani alinijengea hapa. Sasa unashikutana kwa maisha ya kiroho, usijikompara na mtu mwawezi remplacer au mwenye hauyafanyaka wenyewe ashafanya. Mungu akishuka hana besoin ya mwingine Ibrahimu. Malgré Ibrahimu hana besoin mwingine Isaki. Hata Musa akuyatakia na jina yake tu. Maisha ya kiroho kuna watu walishaka acha mapepo bilema. Sa huyu mwiko na tuhubiri maisha men kamwili njoo kanagonda. Meni jeya muroho yake. Anatangaza kitu kwa maisha yako yanabadilika. Sasa na wewe unakuwa sana nani Mungu ananiacha vile.
Batumishi. Pazia la hekalu. Pazia la hekalu. Pazia la hekalu silipasuka tamu Acte des Apôtres. Siliposha pasuka zamani. Panaenda omba, wana wasekiwa, pepo toka. Utamwacha kwa jina la Yesu Kristo ambaye Paulo anafundisha pepo toka. Sikia repose ya pepo. Yesu tunamjua. Paulo tunamheshimu. Menye ni courage. Nye ni nini? Oh, utatoka tu. Pepo akasema okay. Ikavula wa kwanza robe. Ilikuwa iko kama sentire zamani. Kwa tu nyangula kanzu kutupa. Tena walikuwa wanavala mamika ya mubaya. Zile za ndani ilikuwa za Lukamba. Ilikuwa tu kuibulula. Mombasa anabakia vile. Bote seti. Pepo nafungula mlango anasema kama unapenda maisha yenu unaanza angalia nguo au maisha. Njoo naambia pepo pardon kwanza. Nipe nguo. Toka. Toka. Njoo ile neno nasema namjua Paulo. Yesu tunamjua. Nyie mulimwengu wa kiroho hatuko sawa. We maombi zako ni za maboga boga. Ukisikia tu fujo kidogo unaanza omba vitu na vikamatike. Mekuko mtu mwenye Mungu akikumbuka agano yake, maisha yanabadilika. Mkazi ya Mungu iko nguvu remplacer mtu. Iko nguvu sana. Kuko mwimbaji akisimama anaadore, neema ya Mungu inaonekana. Kuko mtumishi mmoja anaitwa Jimmy Swaggart. Alikuwa anaokoa plus ya 11 millions de personnes Amerika. Mena Mungu ashakwambia hana remplacer wa Jimmy Swaggart. Hii mnakuwa mnajiuliza, oh ba fulani hai biko na manyumba, biko na magari. Oh iko sawa na gusaka dawa. Oh Mungu njo iko organize wa kwanza. Kuko professeur akifundisha iner ya kufundisha anapokea $100. Universite na pishana, hapana ile yenu ya sabuni. Universite na pishana, iner tu iko na $100. 10 heures iko na $1000. Juu alifundisha. Sa kiroho ni vile. Hivi tu niko nakuhubiri hapa saa hii na kuradio tena usiku batanisikia. Tena ku YouTube batasikia. Tena kwa telefone batasikia. Sasa Mungu anakalkulele maminite yote, anakupatia Cadillac. Ananipatia nyumba. Oh, viatu monake sawa. Hatuwezi onana sawa. Maminite iko nahesabiliwa na sacrifice iko nafanyika. Ustamani baraka yangu na ujue vita yangu. Vous savez pourquoi le diable est fort? Diable est msiko nafikiri oh shetani anainama, shetani anainuka. Nani anainama? Diable iko fort parce qu'il est prudent. La première des choses, shetani hawezi oa. Jona tu kama akioa mwanamke atakiambia kanisa niko na shetani humu. Depuis l'Ancien Testament mpaka Nouveau. Uko nasikia kuna mwanamke? Shetani ko tu prêt kuambia kanisa. Mwanamke anasema mkuyo Mungu namtafuta. Biko na mnyolea hapa. Parce que mon expérience za ibilisi anajifunza kumerere ya wengine. Adamu alipigwa juu ya huyu. Samson macho kaenda juu. Sasa Mr. Waka. Omo ni kwe mari deni. Iko na makalkili. Haya kwa donc shetani, gouvernement ya shetani, ndio gouvernement kwanza hakuna confiance. Uza utana mwisi anapiga mbaraga usiku. Piga ni bakolege mukazi tu. Mfumo anaua mlozi, ni bakolege me hakuna confiance, matabana mwingine. Ndio maana maisha ya kutumikia Mungu si neema ya kipekee. Uko mtoto wa est-ce que baba yake na Daudi iko na histoire? Aucune histoire avec son père. Mais pourquoi cette question? Uko mtoto wana mterme mwa nitamwambia tunajua bi unafanya orphelin hawezi ifanya. Mwenye hana origine hawezi ifanya. Wewe utuambie uko wa nani? Mwalulizo wa kwanza Abner
Akaikala. Abneri pia akasema, mimi sijui, acha nimuite. Sakuya hapa Daudi. Anasema bien, niko mtoto wa Yes. Est-ce que Yes iko na influence à l'époque? Aucune influence. Tena Yesu wa wapi? Wa Bethlehem. Vile kuko Goliath wa Gati, manake na Daudi wa Bethlehem naye anakuya. Niko mtoto wa Yese, tena Bethlehem. C'est-à-dire, niko na origine. J'ai un père. Hata kama yeye peke haiko influent, mais juu niko naye ni couverture kwangu. Kuna saa unaweza sikia haya ya kupresente baba yako mwenye haiko influent. Kuna saa unaweza sikia haya ya kupresente baba yako mwenye hana témoignage. Kuna saa unasikia haya ya kupresente baba yako mwenye hana pesa. Unasikia haya, hana témoignage, hana pesa, niseme hae. Mais huyu mwenye hana témoignage, Abraham, ndio mwenye iko nasema Elia, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Huyu Yesu mbalivula manguba akamwacha wazi. Heureusement kukuwaka WhatsApp kama Yesu aliona kako. Huyu njo mwenye Petro anasema hatuwezi kana mambo tulio yaona na tulio yasikia. Hakuna wokovu katika mwingine. Katika Yesu ndimo wokovu. Mbona walimwacha uchi? Njo vile alibakia uchi, mais c'est lui notre Père. Juko nasikia leo magumu ya watu, iko natumikia Mungu kidogo, après quelque chose nasikia mhubiri mwana vuma mdunia, mtoto wa nani? Mimi niko mtoto wa Lukao. Alpha Lukao. Mtoto wa nani? Niko mtoto wa Benin. Est-ce que anakuiwa? Est-ce que ashakuona? Mon père c'est William. Anajifanya mtoto hamoyue. Mwingine anaposte Francis Tatu, mon père. Haya monaka, haya musikiaka, hata muyua. Hii generation inatoka wapi? Père anaweza kuwa faible, menjo origine yako wewe. Na kuko mafamilia tofauti. Kuna watu wanajulikanaka kwa sababu ya baba yao, banamuyua juu ya baba. Na kuna watu ambao wa baba yao watajulikana juu ya watoto wao. Wewe uko mwele kategoria yenye baba yako atajulikana juu yako wewe. Na nani kona amen zaidi ya jirani yako? C'est-à-dire ton père n'était pas connu, mais au travers de toi, ton père sera aussi connu. Uko mtoto wa ambia ndugu yako, baba anabakia baba hata hana influence. Mwambie anabakia baba hata hana franga. Anabakia baba hata iko mapengo. Anabakia baba hata kama hana témoignage. Anabakia nani? Et aucun père dans la Bible mwenye iko na témoignage. Hakuna baba mwenye iko na témoignage. Hawezi kuwa baba na utakate. Bote wanachafukaka na mavi ya watoto. Hawezi kuwa baba na ubaki unata. Kuko wengine kutakata ni ungali mtoto. Hauyaingia mtene kwa kubande reserve. Hauyacheza match, hauyavala varezi. Ngani na ushuhuda, hauyaanza kazi. Siku utaanza ndio utajua kama baba hana ushuhuda. Daudi, hautanijengea, mikono yako inajaa nini? Inajaa uchafu, lakini mwana wako atanijengea. Mwana ndio iko na témoignage. Jo Biblia iko nasema tu bien, aliye na mwana ana ushuhuda. Haiko tu mikono ya Daudi ndio inachafuka inajaa damu. Na ya Mungu Baba mu jardin d'Eden aligusaka matope na akaopere mwanadamu, damu ikaela kumikono. Mungu iko na ga, Mungu anaga. Hata jenga kanisa, mataijenga ni mwana wake. Ndio mwenye ataijenga. Na kazi ya Yesu ni kia kushuhudia baba. Nani kuna nielewa vizuri hapa? Impossible ukuwe père na watu wasema iko na c'est pas un père. Père, la première des choses yenye baba anapatiaka mtoto c'est l'esprit. Sema esprit. Rudia sema esprit. Mtu mmoja arudilie sema roho. Weka mkono juu. Sema baba, niko na lazima ya roho wako.
Rudili asema kuna lazima ya roho yako. Nitembee nayo. Usaidie maisha yangu. Kaa chini nimalize. Vous savez qu'est-ce que c'est l'esprit? Esprit haiko mumutu. Pale mnasemaka bongo. Ukipasula hapa hautaona esprit. Utaona moyo. Banaita le cœur. Esprit haiko hapa. Mtoto mwenye anazaliwa sai hana esprit sa baba. Esprit ni kitu yenye iko surnaturel, yenye inakuya resultat ya maeshek, ma experience, ma défaite, ma victoire, inakomalisha esprit. Attention na mtu mwalitesekaka sana, mtu mwlisumbukaka sana, iko na esprit yenye wewe iko na esprit huyu. Njoo naangalia Eliziana yu hata nipate upako ya baba. Sina besoin ya upako yako sana. Niko na besoin ya esprit yako. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Roho yako, nipe roho yako maradufu. Kuko tofauti ya roho ya Mungu na roho ya Elia. Kumbe mnaelewa vizuri. Siwezi kuwa na upako ya Elia na sina roho ya nani? Yeah. Parce que baba ni mtu mweko na grandeur d'esprit. Maintenant un fils hawezi dominer kama na esprit ya baba. Njoko naangalia Yesu anaambia mitume, nyinyi hata muende msiende fasi mpaka baba atawatumia roho, c'est-à-dire celui qui a l'esprit. Mwenye anakushinda esprit anakushinda maisha. Haiko kusema hatuna crise, bado yuko na crise, mais ma esprit ndio ziko sawa. Mwingine iko kombati mimi na kala timana, Mungu atanipigania. Ile ya jana ilipita na hii nayo itapita. Mtu wa esprit, machozi inaweza kuwa haitoke hapa, lakini damu iko na fuya mroho yake na meno iko na cheka tu parce que anajua niko na esprit. Na niko na amen zaidi ya ndugu yake pa. C'est-à-dire mwenye ana baba hana esprit. Nyama mjue vile. Mustoke Jerusalem. Mwenye atawatumia roho ni nani? Roho iko kwa nani? Nirudia ndugu ya baba yako ni nani? L'esprit. Ya pili yenye iko mu esprit kitu yenye myajuaka ni puissance. Mtu mwili iko na besoin ya mulango, mais mtu esprit anapasula kibambazi. Yesu mwili anaweza sema niko nabisha hodi, ukisikia sauti yangu fungua ndaingia. Mais après kukufa na kufufuka hata bisha hodi, anapasula mlango parce que anageuka esprit. Est-ce que mwalimu kunaeleweka? Baba ni mtu wa kwanza mwenye anakukomalisha. Unakomala paka unachikutana, unaanza jishangaa unasema, eske ni mimi wa zamani? Haiko. Zamani kanisha nyukaka. Me kama uko karibu na baba, esprit ya baba inakuambukia. Hautajiona tena wewe peke. Na saa enemi yako atakuona kama uko na baba. Enemi yako akuonake wewe, anaonaka baba. Enemi yako, ndio maana mtu mmoja nilisoma kwa WhatsApp leo aliandika, mtu mwanagusa baba yako wa kiroho, anagusa destiny yako. Parce que plan shetani akusepare na baba. Sasa shetani anaonaka baba yako ya kiroho. Ndio utaona Goliath, Daudi iko na sogea, iko na fimbo moja, mais anamwambia tu viens chez moi avec des bateaux. Unakia na mafimbo. Mbona niko na fimbo tu? Pourquoi unaweza sema mafimbo? Mbona ni moja? Parce que mu promesse ya Juda, Mungu alimwambia fimbo ya kifalme haitatoka mikononi mwako. Na Daudi na iko na fimbo. Manake na fimbo ya esprit ya Juda ikaonekana kumacho ya ule Goliath. Muvita yako hautaonekanaka wewe peke tena. Mungu wangu atakuwa anaonekana pale. Ya
quelqu'un qui a fait ses rêves, ananambia papa, ndio tunatafuka kulukamba na wewe ulikuwa pale. Kama père, Mungu anakupatia mtu mundoto 2 fois 3 fois. Ça c'est une confirmation que c'est lui mon père. Kwenye ungieshue utareisir. Par sa présence ni réussite yako. Nipi amen mara 3 zaidi ya pale. Natangaza hautaonekanaka tena wewe peke muvita yako. Ndakuwa naonekana usiku na mchana. Parce qu'un père c'est un bouclier. Abana besoin kuuliza âge ya Daudi. Tu as quel âge? Non, ni mtoto wa kuko makombenya ina besoin ya âge yako, iko na besoin ya paternité yako, iko na besoin ya origine yako. Hii ni itabiri kwako wewe mwenye uko hapa tarehe leo. Hautatembea na âge spirituel yako, utatembea na paternité yenye niko nao na Bwana. Vipi amen zaidi ya jirani yako? Naitangaza mahali pote. Kwenye utahubiri wataniona ndani yako. Kwa utatembea wataniona ndani yako. Baba wa kiroho. Fanya hivi. Sema siko orphelin. Usiogope tena kukemea pepo. Hata mtu akifafa weka mkono tu. Mwambie hama kwa jina la Yesu. Parce qu'on a joué j'ai une base. Mon père est vivant. Baba yake na Goliath alikufaka wakati mimba ya Goliath iko, selon histoire biblique. C'est-à-dire Goliath ni orphelin, hana baba. Mais huyu iko na baba. Et puis son père là, il n'est pas connu. Banatika tu Goliath wa Gath. Mais huyu anasema Daudi mtoto wa Yese wa Bethlehem. Il y a déjà pareil Jéhovah Nissi. Françoise wa Jéhovah Nissi. Mais haiko mtoto wa apôtre Gabriel. Maintenant il faut kueneza adresse, identité, parce que kitakupatia baraka ya héritage ni identité yenye uko nayo. Praise the mighty Lord. Hata baba yako wa kimwili alikufaka, vile tuko wazima na hatutakufaka, baraka itatembea na wewe. Un père donne l'esprit. Nipe amen zaidi ya ndugu yako. Ingine sio zake ni souffrance, baba iko na kukomalisha. Wapi wanauliza kwanza jina ya Daudi wala age ya Daudi? No, mkomba spirituel age yako haina kazi. Mais origine zako njoo ziko na kazi. Sema esprit. Sema puissance. Vous savez qu'est-ce que c'est la puissance? C'est l'ordre de commandement. Parce que mtu kuna puissance, manake kuna nguvu ya kufanya nini? Ya kukomande wala ya kuordonner. Ordonner c'est quoi en Swahili? Kuamuru. Et na diable anaijua. Diable anaijua. Parce que Jésus c'est la parole. Ni neno. Nani kushe mwashaka ona neno? Na mwashaka iona. Hakuna mwashaka ona neno. Sasa diable alikuwa mbinguni, haonake Yesu parce que neno hawezi iona. Sasa wanatemwanye Yesu siku ya batizo. Huu ndio mwanangu mpendwa msikilize. Njoo anakia anasema kama wewe ni mwana wa Mungu. C'est-à-dire siku yue. Neno iko nguvu fanya nini? Mais kama unapenda nikuyue, amour jiwe iwe mkato. Kwa tafsiri nyingine, mwana wote wa Mungu iko na nguvu ya kuko tofauti ya kuomba na kuamuru. Kuomba ni supplication, baba nionekanie, Jehova nitende. No, ile ni prière. Kuamuru ni dimension ya ba fils. Lazare sort. No, diable anajua kukuwa mwana wa Mungu ni kuwa na puissance. Angalia usi kuko vitu vingine, acha kulia tena. Acha kuomba tena. Fika mu dimension ya kuambia kiwete, fedha sina, dhahabu sina, nilicho nacho. Ingelikuwa wa leo, nilicho nacho baba wa mbinguni kwanza, ngwani muulize Jehova atasimama. Baba nakata. No.
Kuko vitu yenye Mungu asha depose ku maisha yako. Wewe ndio uanze komande sasa. Leo ukikomande richesse itafuata maisha yako. Ukikomande miujiza itafuata maisha yako. Dans la bouche d'un fils, il y a la puissance d'ordonner les choses. Et les choses arrivent. Nyinyi mnafikiri kama Yesu alishindwa kaamuru chukue mkate? Aliona tu kama mwenye anampatia ordre ni pumbafu. Donc wewe tunaweza fanya. Mais kama alituambia havyo ni mtu mwana consideration kushi. Hatuwezi ifanya. Usiprovake kila mtu kama unaweza vyote, umo hatajua maana ya kile kitu. Angeordonner Dieu kwa mkate. Diable asanisha kwa chef wake. Usifanye competition na adui yako. Sio alifale hivi na wewe vale hivi. No. Ukwe sa mwenye ndio maana Yesu hangitoka mu dunia bila kumultiplier mikate. Mutere mengine manake niko na njala mi peke. Nigeuze juu mkate juu ya mie peke. Haina maana. Niweke hii upako nisigaspiller. Memu 5000 personnes. Ndaifanyaka bila ordre ya upumbafu, mais ndaifanya juu ya besoin ya peuple. Est-ce que kwa wana wa Mungu hapa? Parce que tu es un fils, tu es une fille de Dieu. Na kutangazia que tu as la puissance de Dieu. Au yaolewa juu au yataka. Leo utaordonner mariage yako. Dans la bouche d'un fils, il y a la puissance. C'est ma esprit. Nani kona meni zaidi hapa? Amkona predikateur mwa alihubiriaka hapa. Prophet mwa anaitwa Emmanuel. Asema mtoto ameenda basi. Mnakumbuka ule? Unajua ule mtu ayue français? Unajua vile? Alikuwa anahubiri Mulingala. Akasema alikuwa anatuita les hommes mignons. Les hommes mignons, hommes de Dieu. Bashimam. Tukaangalia. Les hommes mignons ndio banani? Kisha akakorija akasema les oignons. Korija kwa ya mubaya. Psome ndio kunasema msome somme. Somme. Akatabira Serge akasema wenda va dire à ta petite sœur, elle sera grand commerçant. Mais munasikia upako ya ule mtu. Ima shamo mulisikiaka? Mulisikiaka? Angalia kama uko fils, hauna problème ya shamo. Wewe uko na puissance ndani yako. Est-ce que ule Emmanuel mnamkumbuka ule? Amkone kuna pressure na mko mlalia hapa. Upako moya unasema Mungu naye analokota. Ile malezo minyo hawezi isikia parce que muyeye muko puissance ya Saint-Esprit. Parce que Mungu wa mbinguni anafaka hivi. Kama anajua mkinyo yako hamuna pouvoir ya kusema, anakupatia mikono ya kuandika. Vile Musa huko na kiugumizi, utaandika sheria. Mtu wote wa Mungu, Mungu anamtafutiaka fasi katafunika faiblesse yake. Or kenye kiliandikiwaka kitasomewaka. Nipi amen zaidi ya jirani yako. Eske kumikono ya Musa kuko bege? Niambile 3 personnes. Wenjo unayua kwa kigumizi yangu iko. Me haujua kwenye ndaandikia. Eske mwalimu iko naeleweka hapa? Vile tu Mungu alikuima masomo atakupa franga. Vile tu lisomaka na heshima itafika. Vile tu hauna wazazi atakupatia heritage. C'est-à-dire Mungu anayuaka fasi kwa couvrir faiblesse. Oh my God. Niko naitangaza juu ya hii madhabahu. Parce que tu es un fils de Dieu, tu es un fils de lion et je suis encore vivant avec ce Dieu-là. Tu as la puissance du Saint-Esprit à toi. Au nom de... Nipe amen zaidi ya pale. Impossible bulozi kuwe na uko na Roho Mtakatifu. Impossible mulonge kuwe na uko na Roho Mtakatifu. Komande ile laana itakuacha. Impossible poison kuwe na uko na Roho Mtakatifu. Hautakufaka pauvre parce que tu as la puissance. Niambilie 3 personnes, mwambie je suis un fils.
Lorsqu'on voit le Fils, c'est-à-dire on voit d'abord l'Esprit de Père. Et dans l'Esprit, il y a la puissance. Sasa acha kutembea sasa kiwerewere barabara. Mtu akuzarau paske najua pase yako, ulizaliaka kwenu, mwambie weye, ya kale inapita. Eske vile uko hapa, kwa kwenda unapakosa, haukosi kwa kwenda. Me uko toujours pale, masadaka yako, mapriere yako, et tout ça, mlozi mwaka mituga kuue, mlozi mwa waiju ya kuue, hakuna sorcellerie juu ya watoto wa Bwana. Nipe amen mara tatu zaidi ya kawaida. Être mon fils dans la foi ou ma fille, c'est de la chance. Kukua mtoto wangu wa kiroho, uko na bahati. Vous savez pourquoi? Il y a 5 causes. Il y a kwanza, j'ai une alliance avec Dieu. Enya mwengiaka magia, mwengiaka madawa, au la mankiona na haita ingiaka. J'ai une alliance avec Dieu. La deuxième des choses, niko na palmarès na Mungu. Nisha alisha mastadi. Nisha zunguruka mudunia kuhubiri. La troisième des choses, siko pauvre. Niko na neema ya Mungu. La quatrième des choses, j'ai la connaissance de la parole de Dieu. La cinquième des choses, j'ai des connexions partout au monde. Combattu mais jamais abattu. Je suis une source de la parole de Dieu. Maintenant écoute, pourquoi c'est de la chance? Pourquoi ni bahati? Parce que maandiko nasema kwenye baba yako aliishiaka, njoo kwenye wewe utaanziaka. Maintenant il faut ujiulize, or muyote yenye niko nayo siafika hata mwisho na siamaliza. Maintenant kwenye minda ishiaka, oh my God, kanda ishamu kanisa ya 20,000 personnes, kama ni ya 200,000, njoo kwenye yako itaanziaka. Mena mbele ukwe mtoto wa fulani, tafuta kwanza kujua Aisha fanya. Na niko na amen zaidi ya ndugu yake pale. Aisha fanya nini? Yesu aliiwa, mon père a déjà créé quelqu'un na matope na namufanya mzima. Na mimi kuweka matope kumachu ya kipofu ni bia mwetu benye baba anafanyaka. Angalia baba yako ashafa nini? Ashafa kitu gani? Kukuleta tu hapa Mungu anakuselektione mbagra. Hata matusi ipite, krize ipite, uko tu grand maisha yako yote. Ile tu kusema que je suis le fils de lion, deja inainua maisha yako fasi yote.